للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف سارے احباب مل کے پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. آج دی بابرکت محفل پاک بسلسلہ شادی خانہ آبادی حافظ غلام عباس صاحب انعقاد پذیر ہے. انہاں دے بھائی غلام فرید صاحب بڑی مبارکباد دے مستحق نے کہ جڑے اپنی سرپرستی دے اندر یہ ماشاءاللہ نظام لے کے چل رہے ہیں. اللہ انہوں اور انہاں دے چھوٹے بھائی دونوں کہ دونوں ہی ماشاءاللہ انتظام کر رہے ہیں اپنے چھوٹے بھائی واسطے. اللہ دونوں حوصلہ عطا فرمائے اور انہوں اللہ پاک اپنا گھرانہ صحیح طریقے نال صبر ہمت دے نال چلان دی توفیق عطا فرمائے. اور اس تو بعد ساڈے بزرگ تشریف فرما نے میرے سامنے انہاں دا دست شفقت نے کہ اور غلام حسین بھائی ماشاءاللہ یہ گھرانے والوں دی شفقت ہے کہ انہاں دے نال مل کے چل رہے ہیں. دیگر تسی خاندان والے سارے افراد تشریف فرماؤ. سارے مبارکباد دے مستحق ہو کہ جنہاں نے جس طریقے نال بھی انہاں دی شادی نو کامیاب کرن دے اندر کوشش کیتی اور خوشیاں دے اندر جڑے جڑے شریک ہوئے. اللہ پاک سارے نو صحت دے اور بالخصوص ولی محمد رحمانی صاحب اللہ پاک انہاں بزرگاں نو صحت و شفاء کلی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. تسی سارے میرے محلے دار ہی ہو. کہڑا نام لئیے تو کہڑا چھڑیے ساری ماشاءاللہ جانن والے. اللہ پاک سارے نو برکتاں عطا فرمائے. پیارے محترم بھائیو، اللہ پاک دی لا ریب کتاب قرآن پاک دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں شاناں ہر جگہ تے موجود نے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مشہور آیت کریمہ: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اساں تانوں نہیں کلیا مگر کلیا رحمت بنا کے سارے جہاناں واسطے. اساں تانوں نہیں کلیا مگر کلیا رحمت بنا کے سارے جہاناں واسطے. حضرات اگر دیکھا جائے تو عربی گرامر نو اگر تھوڑا جنا اسی توجہ کریے جڑے کچھ جانن والے نے انہوں بھی سمجھ آئے گی، جڑے نہیں جانن والے انہوں بھی میری گل سمجھ لگے گی. کہ دیکھو اللہ پاک نے پہلے نفی کیتی ہے، پہلے نہ کیتی پھر ہاں کیتی کہ محبوب اساں تانوں نہیں کلیا مگر کلیا. پہلے نہیں کلیا مگر کلیا رحمت بنا کے سارے جہاناں واسطے. اگر اللہ چاہتا تو اس انداز بھی کلام فرما سکتا سی ارسلناک رحمت للعالمین. نفی اللہ نہ کردا ویسے ہی سیدھی گل کر دیندا اے محبوب اساں تانوں رحمت بنا کے سارے جہاناں واسطے کلیا. ظاہری طور تے مطلب معنی مقصود پھر بھی پورا سی، لیکن اللہ پاک نے پہلے نفی کیتی پھر ہاں کیتی، نہیں کلیا مگر کلیا. یہ انداز کیوں اختیار کیتا؟ اگر علماء دی بارگاہ چ جائیے تو علماء یہ جواب یہ دیندے نے. علماء فرماندے نے کہ اصل وچ کائنات دے اندر جتنیاں بھی اللہ پاک دیاں نعمتاں نے، ہر نعمت دے اندر
ہر نعمت دے اندر اللہ پاک نے دو دو پہلو رکھے نے، رحمت دا پہلو بھی رکھیا، زحمت دا پہلو بھی رکھیا۔ جس طرح پانی ہے، پانی ساری ضرورت دے مطابق ساڈے استعمال دے اندر آ جائے، جناب یہ اللہ پاک دی نعمت ساڈے واسطے رحمت ہے۔ اگر سیلاب دی شکل دے اندر آ جائے، یہی نعمت ساڈے واسطے زحمت بن جاندی ہے۔ ہوا ساری ضرورت دے مطابق آکسیجن فراہم کر رہی ہے، یہ نعمت ساڈے واسطے رحمت ہے۔ اگر طوفان دی شکل دے اندر آ جائے، یہی نعمت زحمت بن جاندی ہے۔ حضرات اگے چلو، یہ اولاد ہے ساڈے واسطے اللہ دی نعمت، اگر والدین دے کہنے دے مطابق چلے یہی نعمت رحمت ہے۔ اگر والدین دی نافرمان بن جائے، یہی اولاد زحمت بن جاندی ہے۔ جناب آگے ساری ضرورت دے مطابق روٹی ہانڈی دے کام آندی رہے، یہ نعمت رحمت ہے۔ اور اگر کسی نے کوٹھے نو لگ جائے، یہی نعمت زحمت بن جاندی ہے۔ حضرات الغرض کائنات دے اندر رب کائنات دیاں جتنیاں بھی نعمتاں نے، ہر نعمت دے اندر اللہ پاک نے دو دو پہلو رکھے نے۔ خیر دا پہلو بھی رکھیا، شر دا پہلو بھی رکھیا ہے، رحمت دا پہلو بھی رکھیا، زحمت دا پہلو بھی رکھیا۔ پوری کائنات دے اندر اگر غور کرو، پوری کائنات دے اندر صرف اور صرف اللہ پاک دی ایک نعمت نظر آئے گی کہ جنہ دے اندر رحمت ہی رحمت ہے، زحمت ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ کون نے؟ وہ تیرے تے میرے پیارے محبوب کریم والی نعمت نے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، حق جاری، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ ہر نعمت دے اندر دو دو پہلو نے۔ نبی پاک دے اندر زحمت دا پہلو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی بندہ، صرف رحمت ہی رحمت ہے۔ تاں کر کے اللہ نے فرمایا محبوب اساں تانوں نہیں کلیا مگر صرف اور صرف رحمت ہی بنا کے کلیا۔ تاں یہ انداز اختیار کیتا اللہ پاک نے۔ کیا شان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی۔ اور دوسرے مقام تے اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑی اللہ دی رحمت محسنین دے قریب ہے، اللہ دی رحمت محسنین دے قریب ہے۔ قربان جائیے جناب اللہ رب کائنات نے کی ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ رب کائنات رحمت محسنین دے قریب ہے۔ اللہ رب کائنات رحمت نیک لوگوں دے قریب ہے۔ حضرات اگر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ کے تعالی آپ نے طرف چلے جائیے، دیگر علماء دی طرف چلے جائیے، جناب کے مراد رہنے ہیں جناب امام بیضاوی رحمت اللہ کے تعالی آپ دی تفسیر میں اٹھا کے بیٹھا ہوں پہلی جلد دے اندر جناب امام بیضاوی رحمت اللہ کے تعالی آپ پہلے رحمت کا مطلب بیان کر دیں۔ آپ کہہ دیں الرحمت فی اللغت رقت القلب و انعطاف یقتضی التفضل والاحسان۔ آپ فرمان دیں لوگو رحمت دا لغوی معنی وی دل دا موم ہو جانا، دل دا نرم ہو جانا، ایسی نرمی آ جانا جڑی تقاضا کر دی بندہ کس دے اتے فضل کرے، بندہ کس دے اتے احسان کرے۔ جناب پتہ ہے چل گیا ہے رحمت دا تعلق دے نالے، رحمت دا تعلق دل دے نالے، اور جناب دل دا تعلق جسم دے نالے۔ حضرات جتوں رحمت دا تعلق دل دے نالے اور دل دا تعلق جسم دے نالے تے حضرات اللہ رب کائنات دل تو بھی پاکے، جسم تو بھی پاکے، جسمانیت دے لوازمات تو بھی پاکے۔ پتہ ہے چلے آئے وہ کیڑی رحمت جڑی ساڈے قریب ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ والے رحمت جڑی
ساڈے ساریاں دے قریب اچھی وانا بولو سبحان اللہ آپ محبوب کریم والی رحمت جڑی ساڈی ساریاں دے قریب اے امام راضی رحمت اللہ کے تعالی آپ دے تفسیر کبیر امام راضی پنجویں جلد دے اندر جناب میں پڑھدا پیا ہاں امام راضی رحمت اللہ کے تعالی آپ ایک قول ذکر کر دیا فرماندے ان غازق الایات تدل علی ان کل ما کان رحمت فهي قریبۃ من المحسنین آپ فرمانے نے لوگوں پتہ چل گیا ہے کیڑی گل پتہ چلیے جنوں تسی رحمت من دے ہو او تواڈے تو دور نہیں بلکہ تواڈے قریب جنوں تسی رحمت من دے ہو نا او تواڈے تو دور نہیں بلکہ وہ رحمت کتھے تواڈے قریب ہے قربان جائیے جناب شاعر نے بڑے پیارے ترجمانے کی ہے شاعرات رائے ان نبیوں میں رحمت لقب پانے والے ان نبیوں میں رحمت لقب پانے والے ان نبیوں رحمت لقب پانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے اچھی وانا کہہ رہے ہو سبحان اللہ حضرات نبی پاک اللہ دی رحمت جڑی ساڈے قریب ہے اور حضرات رحمت جدوں کسے تے کرنی ہووے رحمت دا تعلق ہے دل دا مطلب ہے دل دا موم ہو جانا نرم ہو جانا جدوں کسے تے رحمت کرنی ہووے شفقت کرنی ہووے رحم کرنا ہووے اودیاں بھی چند شرطاں نے علامہ امام احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ اپنے مقالات دی پہلی جلد او دے اندر آپ نقل کردے نے صفحہ نمبر 116 دے اتے آپ فرماندے نے رحمت کرن واسطے 4 شرطاں لازمی نے فرماندے نے رحمت جس نے کسے تے کرنی ہووے رحمت شفقت رحم کسے تے کرنا ہووے فرماندے نے پہلی شرط یہ وے کہ رحمت کرنے والے دا زندہ ہونا ضروری ہے رحمت کرنے والے دا زندہ ہونا ضروری ہے اگر مردہ کول پیا آیا تے جناب وہ کسے تے شفقت یا رحم کیویں کرے گا رحمت کرنے والے دا زندہ ہونا ضروری ہے آپ فرماندے نے دوسری شرط یہ وے کہ رحمت کرنے والے دا علم رکھنا بھی ضروری ہے اگر انہوں پتہ ہی نہیں کہ جناب تواڈے تے کی ظلم ہو رہا اور تواڈے نال کی بیت رہی ہے وہ تواڈے تے کیویں رحم کرے گا اور آپ فرماندے نے تیسری شرط یہ وے کہ رحمت کرنے والے دا قدرت رکھنا بھی ضروری ہے قدرت رکھنا بھی ضروری ہے دیکھو طاقت بھی ہوئے کہ جناب تواڈے تے رحم کر سکے تواڈے تے شفقت کر سکے اور آپ فرماندے نے چوتھی شرط یہ وے کہ رحمت کرنے والے دا لاگے ہونا نیڑے ہونا قریب ہونا حاضر و ناظر ہونا بھی ضروری ہے اگر بندہ جاندہ بھی ہے اگر بندہ قدرت بھی رکھدا ہے قدرت بھی رکھدا ہے زندہ بھی ہے تینوں چیزاں ہیں لیکن بندہ نیڑے نہیں بندہ کراچی بیٹھا ہوئے تے جناب کیویں ساڈے تے رحم کرے گا جبکہ نبی پاک نو اللہ پاک نے رحمت قرار دیتا تے حضرات امام کاظمی رحمت اللہ کی تعالی آپ دی گل تو پتہ کی چلے آئے آپ فرمانے لوگوں اگر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رحمت منو گے تے آپ کو زندہ بھی مننا پینا ہے، آپ کو حاضر و ناظر بھی مننا پینا ہے، آپ کو مختار کل بھی مننا پینا ہے، آپ کا علم غیب بھی مننا پینا ہے۔ آپ فرماندے نے اگر نبی پاک دی رحمت من دیو تے انہاں ساریاں چیزاں نو نال مننا پینا ہے، انہاں ساریاں چیزاں نو نال مننا پینا۔ اور اگر جناب تسی کہو کہ نبی پاک زندہ نے تے ایدی کوئی دلیل دیو ہے، ایدی کوئی دلیل دیو، میں کہ ایدی کوئی اوکھی کیڑی گل ہے۔ دیکھو حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کی ارشاد فرمایا، اے ترمذی شریف پہلی جلد ہے سنن ترمذی مشہور سیاستہ دی کتاب، ایدے اندر جناب روایت مبارکہ موجود ہے، روایت دا نمبر ہے 1553۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کی ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ مینو ساری مخلوقات دا رسول بنا کے کلیا گیا۔ حضرات پتہ چلے آئے جیڑی شے مخلوق نبی پاک دے رسول بن کے آئے، اگر زمین مخلوق ہے زمین اگر مخلوق ہے نبی پاک زمین دے رسول نے، اگر آسمان مخلوق نبی پاک آسمان دے رسول نے، اگر ستارے مخلوق نبی پاک ستاریاں دے رسول نے، اگر چند مخلوق نبی پاک چند دے رسول نے، اگر سورج مخلوق نبی پاک سورج دے رسول نے، اگر شجر مخلوق نبی پاک درخت دے رسول نے، اگر مسیت میں مخلوق نبی پاک تواڈے میرے رسول نے، اگر جن مخلوق نبی پاک جنہ دے رسول نے، اگر فرشتے مخلوق نبی پاک فرشتیاں دے رسول نے۔ حضرات مزید قرآن پاک کی طرف آ جاؤ کہ حضرات قرآن پاک نکھیڑا ہی کر دیتا ہے اور کیڑی شے مخلوق ہے۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیاة، اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا موت بھی مخلوق ہے زندگی بھی مخلوق ہے۔ پتہ چلے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندگی دے بھی رسول بن کے آئے نے تے موت دے بھی رسول بن کے آئے نے۔ حضرات ایک قاعدہ تے ویکھے آئے کہ امتی اپنے نبی دا محتاج ہوندا ہے، کدی انج نہیں دیکھیا کہ نبی اپنے امتی دا محتاج ہوئے۔ پتہ چلیا موت بھی نبی پاک دی امتی ہے، زندگی بھی نبی پاک دی امتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ ہن جناب اسی نبی پاک دے امتی، اسی نبی پاک دے محتاج ہاں۔ اے چند سورج ستارے ساریاں چیزاں امتی ان نبی پاک دے محتاج نے۔ نال ایک جناب قرآن پاک دی آیت کریمہ تو پتہ چلیا موت بھی نبی پاک دے امتی، زندگی بھی نبی پاک دے امتی۔ تے کنج ہو سکدا ہے کہ نبی پاک انہاں دے محتاج ہون؟ نبی پاک انہاں دے محتاج نہیں بلکہ اے نبی پاک دے محتاج نے۔ موت زندگی آپ نبی پاک دے محتاج نے، بلکہ میرے آقا کریم تے ادوں دے موجود نے جدوں نہ موت موجود سی نہ زندگی موجود سی، نہ موت موجود سی نہ زندگی موجود سی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، مصنف عبدالرزاق نے روایت ہے، محبوب کریم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا
وکل الخلائق من نوری. محبوب کریم نے ارشاد فرمایا اللہ رب کائنات نے ہر شے تو پہلا تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا ہے تے ساری ہر قسم دی مخلوق نو اللہ رب کائنات نے میرے نور چو پیدا کیتا ہے. یعنی کہ نبی پاک موت تو بھی پہلا زندگی تو بھی پہلا موت نو بھی وجود میرے نبی پاک دے کولوں لبا, زندگی نو بھی وجود میرے نبی پاک دے کولوں لبا. اگر کوئی سوال کرے کہ جی جناب جے نبی پاک موت زندگی دے محتاج ہی نہیں, آپ پہلے دے موجود نے, پھر موت آپ تے طاری کیوں ہوئی؟ چاہے ایک وقت واسطے آئی سی, وہ موت آئی کیوں, طاری کیوں ہوئی آپ تے؟ جناب اگر عاشقاں دے کول بیٹھو تے انہاں جواب دیندے نے کہ دیکھو زندگی ہر وقت میرے آقا کریم دی خدمت کردی سی, زندگی ہر وقت میری آقا کریم دی خدمت کردی سی تے موت نے بھی عرض کیتی یا اللہ کریم عز و جل میں زندگی دے متضاد ہاں, میں او دے مد مقابل ہاں, زندگی تیرے محبوب کریم دی ہر وقت خدمتاں کر دیے, یا اللہ ایک دفعہ اجازت دے میں جاواں گی تیرے محبوب کریم دے قدماں دا بوسہ لے کے آ جاواں. اللہ اکبر یا رسول اللہ, نعرہ غوثیہ, ساجدار ختم نبوت, ہر صحابی نبی, عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد. حضرات تائیوں کر کے پیر میرے علی شاہ صاحب سرکار رحمت اللہ کے دارے آپ بڑے پیارے ترجمانی فرماؤں نے یہ گلاں نے ان تو پہلا دیا, گلاں نے ان تو پہلا دیا, ان داتے پسارا کل بنیا. یہ گلاں نے ان تو پہلا دیا, ان داتے پسارا کل بنیا. یاراں دیاں گلاں یار جانن, یاراں دیاں گلاں یار جانن, آدم تے پیارا کل بنیا. یاراں دیاں گلاں یار جانن, آدم تے پیارا کل بنیا. کچھ وانا کہہ رہے ہو سبحان اللہ. حضرات آج تھانوں بھی بعض اوقات بندے نظر آؤں گے سوشل میڈیا دا غلط استعمال کرنے والے, جناب فیس بک دا غلط استعمال کرنے والے, یوٹیوب دا غلط استعمال کرنے والے, ٹک ٹاک دا غلط استعمال کرنے والے, جناب انہاں چیزوں کو استعمال کردیاں ہویاں میرے آقا کریم دے اتے جناب تانوں تشریح کردے نے, میرے آقا کریم دے زندگی دے بارے سوالات قائم کردے نے. جناب میں اپنی گل بعد وچ کراں گا جناب, اے تفسیر ابن کثیر جناب انہاں دا ہی بڑا ہے جنہیں زیادہ سب تو زیادہ معتبر مانتے ہیں. علامہ ابن کثیر جناب انہوں نے گل نقل کیتی, میں تواڈے سامنے پڑھدا ہاں کہ میرے آقا کریم جناب آپ مر کے مٹی چ نہیں ملے بلکہ آپ اج بھی زندہ نے, آپ اج بھی حاضر و ناظر نے. میرے آقا کریم اج بھی قدرت رکھ دے نے, میرے آقا کریم اج بھی علم غیب رکھ دے نے. یہ میری گل نہیں جناب, انہاں دے بڑے مولوی دی گل ہے. یہ عربی دی تفسیر میں سامنے لے کے بیٹھا جناب, یہ اپنی تفسیر دے اندر گل نقل کر دے نے. عن العتبی قال كنت جالسا عند قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رابی وقال السلام علیک یا رسول اللہ
اللہ واستغفر لكم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. جناب کہنے کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قبر انور کے قریب امام قطبی آ کے بیٹھے ہیں, آپ کے بیان کرتے ہیں کہنے محبوب کریم آپ نو پردہ کیتے آیا عرصائی گزر گیا ہے, میرے آقا کریم دی قبر مبارک تے ایک بندہ آیا ہے, ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا عرض و معروض کر دائے یا رسول اللہ, عرض و معروض کر دائے یا رسول اللہ میں آپ نہیں آیا بلکہ قرآن پڑھ کے آیا ہاں, رب دا فرمان پڑھ کے آیا ہاں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا جدو تسی اپنی جاناں دے اوتے ظلم کر لو میرے محبوب دی بارگاہ چا جاؤ, میرے محبوب کریم نو اپنا سفارشی بنا لو. اگر میرے محبوب کریم تہاڈی سفارش کر دیں گے اللہ بھی تہاڈی بخشش کر دے گا. محبوب کریم نے قبر انور دے اوتے کھڑا ہو کے عرض و معروض پیا کردا اے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سگارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سگارا یا. مل کے جناب پڑھ لو, ہاتھوں لہرا کے پڑھ لو. ہو سکتا کسی دی تمنا پوری ہو جائے, کسی دا کہنا پورا ہو جائے, ساڈے سارے دا بیڑا پار ہو جائے. ہاتھوں لہرا کے ذرا جھنڈے بنا کے پڑھ لو سوا تیرے نہیں کوئی سگارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سگارا یا رسول اللہ. میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ, میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا. بڑائی چاہت زیارت دار بڑی حسرت دیکھن دی کتے دیکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ کتے دیکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سگارا یا رسول اللہ. بڑی مشکل میں گئے تم کو پکارا یا, بڑی مشکل میں گئے تم کو پکارا یا. حضرات او
ਇਹ ਰਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਿਹਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕਬਰ ਅਨਵਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਆਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਕਬਰ ਅਨਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ ਉਤਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕਬਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਸ਼ਕਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ। ਇਮਾਮ ਉਤਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕਬਰ ਅਨਵਰ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਫੌਰੀ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब 'ਚ तशरीफ़ ले आए। नबी पाक ने फरमाया ऐ उतबी सुता पिया, देखी मेरा दीवाना किते दूर ना चला जाए, जाके उन्होंने कह दे इलहकिल आराबी, जाके उसनू कह दे जनाब बड़े ज़बरदस्त अल्फाज ने, जाके राबी नू कह दे फबश्शिरहू, जाके खुशखबरी दे दे अन्नल्लाह तआला कद गफर लहू, अल्लाह रब्बे कायनात ने ओदी बख्शिश कर दी है। क्या बात है, मेरे आका नू अगर पता नहीं सी तो आपने आके सारियां चीज़ां क्यों दसियां, आपने मगफरत की बिशारत क्यों दी, जाके राबी नू दस दे। क्या शान है मेरे आका करीम दी। असी सोचते हैं, असी परेशान हो जाते हैं। हकीकतन मैं अपनी जिंदगी दी आजमाइयां गल्लां तुहाडे विच ही रहा, मैं जिंदगी च आजमाइयां गल्लां मैं तुहानूं दस रहा। हकीकतन एक दफ़ा पूरी तवज्जो ना मेरे आका करीम नूं पुकारो तो सही, जिद्दां दी मर्जी कोई मुसीबत परेशानी तकलीफ बीमारी होवे आपे ही परे हो जाती है, आपे ही परे हो जाती है। साडे माँ बाप के सामने सानू तकलीफ होवे ते माँ बाप जनाब को बर्दाश्त ना होवे, मेरे आका करीम ते माँ बाप तो किद्दां ही वध के जनाब साडे ते मेहरबान ने, ते मेरे आका करीम नू पता ना होवे इंज हो किवें सकदा। फौरी मदद आउंदी है, फौरी मदद आउंदी है। ए जनाब सुनने दारमी, ये लोग कहंदे कि ए किस्से कहानियां सुनाउंदे, हदीसां दीयां गल्लां ते इन्हां दीयां गल्लां दसदे आ। ए सुनने दारमी जिहड़ी हदीसां दी मशहूर किताब है, इहदे अंदर जनाब ये रिवायत मौजूद है। सुनने दारमी दे विचों मैं जनाब ये रिवायत पढ़न लगा, हदीस का नंबर है 92, हदीस का नंबर है 92। इदां दीयां चीज़ां याद कर लिया करो, फिर तुसीं साडे को हवाले पुछने। पहली जिल हदीस का नंबर है 92। जनाब सहाबा दा तरीकाकार की सी, बारिश नहीं सी हो रही, मदीने शरीफ वाले लोग बड़े परेशान, कहत पै गया, कोई शै सरे ना, चूँकि पहले दौर च सारा बकरियां माल डंगर इदां दीयां चीज़ां ते इन्हिसार हुंदा सी, चारा जनाब खाणगियां बकरियां को डंगर ते फिर ही दुध आएगा, फिर ही निज़ाम चलेगा, होर कोई इसदा कारोबार तो हुंदे कोई नहीं सी उस दौर च। ते जदों कहत पै गया बारिश ना होए ते सारे सहाबा कट्ठे हो के जनाब आ गए सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की तरफ आके कहन लगे कि या सैयदा तुहानू पता है कि बारिशां नहीं हो रही तो बड़ी परेशानी है, तो की कीता जाए। फ़कालत उन्ज़ुरू कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये नहीं किया कि अल्लाह को मंगो, हालांकि आप कह सकदियां सी, लेकिन आपने क्या उन्ज़ुरू कब्र नबी, नबी पाक दी कब्र दे नेड़े हो जरा, उन्ज़ुरू कब्र नबी वाज़े लफ्ज़ ने। ये कहंदे तुसी कब्रां नू पूजदे हो, ए साडी अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा, ए हदीसां दी किताब है, ए जनाब उन्होंने कब्रां ले क्यों तोरिया। उन्ज़ुरू कब्र नबी, हज़रत आयशा कहन लगियां कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दी कब्र दी तरफ जाओ, फजअलू मिनहू कुवन इलस समा, फरमांदियां ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दा ते आसमान ने ना नबी पाक दा दीदार कीतियां नूं अरसा हो गया है। ए बदलां ने ते आसमानां ने नबी पाक दा दीदार कीते अरसा हो गया, तो तुसी छत विच उत्ते सी छत बंद है। हज़रत आयशा ने फरमाया उत्तों छत दा जरा ना थोड़ा सुराख ते रखो, थोड़ा रोशनदान ते बनाओ, जदों आसमान नूं बदलां नूं मेरे आका करीम दे कब्र दी ज़ियारत होएगी, इन्हां आपे ही रो पैना फुट के ते आपे ही बारिशां शुरू हो जाणियां। क्या बात है। फजअलू मिनहू कुवन इलस समा हत्ता ला यकून बैनहू व बैन समाई सकफुन, फरमाया कि कोई शै आड़ ना रहे
ਕਾਲਾ ਫਫਾਲੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਸੀ ਉਹ ਛੱਤ 'ਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਫਮੁਤਿਰਨਾ ਮਤਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਹੱਤਾ ਨਬਤਲ ਉਸ਼ਬੂ व ਸਮਨਤਲ ਇਬਲੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਊਂਠ ਮੋٹے ਤਾਜ਼ੇ, ਜਾਨਵਰ ਮੋٹے ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਤਾ ਤਫਤਕਤ ਮਿਨ ਸ਼ਹਮੀ, ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਸੀ ਕਿ ਚਰਬੀ ਨਾ ਫਟ ਜਾਣਗੇ, ਚਰਬੀ ਨਾ ਫਟ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ। ਐ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਕਿੰਜ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਬਹਾਨਾ ਕਿੰਜ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤਮੰਨਾ ਕਰੀਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। हजरात ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਫੇਰਾ ਪਾਣਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਫੇਰਾ ਪਾਣਾ ਸੋਹਣਿਆ। हज़रात बस आखिरी एक दो वाले ए तारीख़ दिमश्क, ए बड़ी महंगी तरीन किताब है जनाब, कोई एवं नहीं हवाले लैके बैठे हैं। 17वीं जिल्द है और अज के दौर च किताब खरीदनी होवे ना तो ये 1,75,000 की आउंदी। 37 जिल्दां मेरे कोल ने, इन्नी महंगी किताब है और मैं मंगवाई भी बाहरों ही है, पाकिस्तान च छपी हुई नहीं हैगी। हज़रात इस बड़ी प्यारी रिवायत है, बड़ी प्यारी रिवायत है। मौला अली शेर खुदा, क्या बात है। और इस्लाम दे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक, आपस की मुहब्बत प्यार भी देखना इन्हां दा कैसा। अज कई लोग इन्हों एवं है इख्तलाफात इन्हां दे बारे बयान करते हैं, हालांकि मुहब्बत देखो कैसी। हज़रत सईदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे बारे रिवायत मौजूद है। यह सफ़ा नंबर है 381 है, दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत। जेड़े जनाब वीडियो समात करनगे मैं उन्होंने वास्ते भी हवाला देंदा जा रहा ताकि जनाब परेशान ना होके कित्थों गल कढ़ के ले आउंदी। और अशरफ थानवी ने भी इसनूं जिक्र किया है जनाब, बड़ी ज़बरदस्त गल है। लम्मा हदरत अबा बकरिन अल वफातु अक़अदनी इंद रअसिही, हज़रत मौला अली कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक आप दी जदों विसाल दा वेला जदों आप दा करीब आया ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे विसाल दा वेला नेड़े आया, मौला अली कहते कि मैनू बुलाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ते मैं आ गया, मैनू अपने सिरहाने बिठा लिया। गल बड़ी मज़ेदार याद कर लियो, कहते मैनू अपने सिरहाने बिठा लिया। वकाल अली या अली, मैनू कहन लगे या अली हैं, या अली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मैनू कहन लगे या अली, ऐ अली इज़ा अना मितू, जदों मैं दुनिया तो चले जावां ना, फ़ग़स्सिलनी बिलकफ़िल्लज़ी ग़स्सलता बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहन्नितूनी। कहंदे कि ऐ अली जदों मैं दुनिया तो चले जावां ना ते तुसी अपने यही प्यारे प्यारे हथ मुबारक जिन्हां हत्थां मुबारकां नाल तुसी नबी पाक नूं गुसल दिता सी ना, उही अपने प्यारे हत्थां नाल तुसां मैनू भी गुसल देना है। और जिन्हां अपने प्यारे हत्थां नाल नबी पाक नूं खुशबू लाई सी, उन्हां प्यारे हत्थां नाल मेरे ते भी खुशबू लगानी है। ये कौन गल्लां कर रहे? हज़रत अबू बकर। किहनां नाल? मौला अली नाल। और एक गल किहने दसी? मौला अली ने आप ही दसी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक आप मैनू इस तरह फरमा रहे सी, कहंदे कि जनाब और फिर मैनू
وَذْهَبُوا بِي إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَاسْتَأْذِنُوا، پھر تسی کی کرنا، میری چارپائی نو اٹھانا تے مدینے شریف دی گلیاں چ گھمانا۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، سرکار کی گلی میں ذرا گھوم کے نکلے، سرکار کی گلی میں ذرا گھوم کے نکلے۔ کہندے مدینے شریف چ لے جاندے آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روضے مبارک تے لے جانا، تے روضے مبارک تے فاستأذنوا جا کے اجازت منگنی ہے، فَإِن رَأَيْتُمُ الْبَابَ قَدْ يُفْتَحُ فَأَدْخِلُوا بِي، اگر تسی دیکھو نا کہ دروازہ کھل گیا تے پھر مینوں اندر لے جانا، وگرنہ مینوں عام مسلمانہ دے قبرستان چ لے جانا۔ حضرت مولا علی فرماندے میں اونجے ہی کیتا جویں آپ نے فرمایا۔ پھر جدوں آپ دا جنازہ آپ دی چارپائی چک کے مولا علی کہندے نے وَكُنْتُ أَوَّلُ مَنْ يَأْذُنُ إِلَى الْبَابِ، کہندے نے کہ میں جا کے نبی پاک دے دروازے تے اجازت منگی، نبی پاک تے قبر چ سی، نبی پاک تے قبر چ سی، تے مولا علی نے جا کے اجازت کے کو منگی؟ مولا علی خود کہہ رہے میں جا کے نبی پاک کو اجازت منگی ہے، تے صحابہ دا کی نظریہ پتہ چلیا، تے وہ تے کہندے بس پردہ ہی کیتا نبی پاک تے ادا ہی نے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اچھا پھر بڑی پیاری گل ہے، مولا علی کہندے فقلت یا رسول اللہ، میں باہر کھڑا ہاں، دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، اندر نبی پاک دی قبر ہے، تے میں باہروں کھڑی ہو کے عرض کیتی فقلت یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، اے ابو بکر نو میں لے کے آیا ہاں جیڑا تواڈے کوئی اجازت منگ رہا۔ کہندے فرأیت الباب قد تفتح، ہن جناب مولا علی شیر خدا آپ دی گواہی ہے، کہندے میں دروازے وال دیکھیا کہ دروازہ آپ ہی کھل گیا، اندر تے بندہ کوئی نہیں سی، دروازہ کہنے کھولیا جناب؟ جیڑے نبی پاک دی زندگی دے بارے بحثاں کردے نے، آپ دے استغفراللہ طرح طرح دیاں گلاں کردے نے، کی جواب دین گے؟ اے دروازہ کہنے کھولیا؟ اور میں کتاب بھی اتنی معتبر لے کے بیٹھا، اتنی بڑی کتاب، مولا علی شیر خدا کہنے نے دروازہ قد تفتح، آپ ہی دروازہ کھل گیا، بندہ دے کوئی نہیں سی اندر، آپ ہی دروازہ کھل گیا، اور کلا دروازہ نہیں کھلیا، وَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ، بلکہ اندروں آوازاں آئیاں اَدْخِلُ الْحَبِيبَ إِلَىٰ حَبِيبِهِ فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقٌ، یار نو یار نال ملا لیو، کیونکہ یار چاہندا ہی اے وے میرا یار میرے کو لے آؤ۔ کیا بات، بے شک، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اچھی وانا کہہ رہے ہو سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بس بیان میرا پورا ہویا اس حوالے نال، تے سلطان باہو رحمت اللہ کی تعالی آپ دا مشہور شعر وچ بہت کچھ موجود ہے، آپ نے عشق دیاں گلاں کیتیاں، آپ فرماندے نے کہ ایک کتھے لوگ سی، ساڈے واسطے اللہ دا نام لینا بھی بھارا، جب کہ نبی پاک دا عشق ایسا چیز ہے کہ آپ دے عشق نال ہی ساری دنیا آباد ہے، جدن دنیا چو عشق مک جائے گا نبی پاک دا دنیا ویسے ہی جاندی لگنی ہے۔ آپ کی فرماندے ہیں قربان جائے جناب پیر باہو رحمت اللہ کے تعالی فرماندے بسم اللہ اللہ